أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. هم بكنا من كان بلبلدو على كو كندو كان كانوا الله تعالى كما وكندو يكانوا يغني دوسكاسي ياسرو أو كجا دوسكاسي لا وكندو منهم بحقيقة ونيني كتافو بروفون كتافو يرجعنا على كا أم بفرا ومغوكا ما منو سنتي لا غسلي تشامانا مان كان تشامان وتي على كودرون أجيلي بس على كان فرا ومغوكا شيخكما بوي ياسين كرانك دلائل الخيرات فراكا نكون كوني نغانغام سكروا يا سوا سرقا بانغوي نكن حكي لني نكن كيرا انت فالا بيا فما مامبان جيلا كو على بيا فما على كيا فما كيا فا امبكا فروما ياسين يموندي ياسين يقراني يري أكير دوري دون ياسين يرى كرام بلي بادو دولين بي ياسين كونو أبا لبان دي لا ساوا أبا تشمانجي دي لا ساوا أبا دامنا دي لاوا أنتوكا كرام بيسانسي بلي با ليمير لما دوبي ياسين كونو سيكاتي منا فيو اللهم باو يا اللهم منتا لو تالو ونيا الشيخو بي ياسيو كا ياسين كرام مين با كونو إبا سورا أسابو يا يودي ياسين يردمنا على يا ولاك مكا مودي ناتي ما شتا كورلوفو على كلمبي اني على يا كوردي ما منو على رما اوردر دي على كرما كاكا ياسين كورفو موي انكري كاكرا موبا تشامبا كوروك محمد صلى الله عليه وسلم ما على كريره ما فو حديث سهلين كونو كالي تودي كو ياسين مكما تشغولا على كلمه يا دام انكا شيخو يفن شاما فو ياسين دمنا ويقول بلبلدي على كو ياسين ياسين نيا جتي من غربية لا أبيك كم سبا أنيتانيا ما السكر يريرة غربية لا حساب الجمل الشرقي السكر بيندي حساب الجمل يفصل فلاي حساب شرقي وحساب غربي نانتا شرقية في ياسين جاتبه كي بي ولون لدي ودي ياسين سكري أدامنا موين دي يا تان سين بي ورو تان أني بي ورو نيا فرانيون كان بي ولون لا بي ولون لا موين دي أبي عينو ديرا حرفو دوبيكو لتر دوبيكو أبو ديرا عينو فرابي موين ديرا أبي عينو ديرا حرفو يرا بي عينو يرا ما عينو يرى مو بذاتي ديرة ذاتي كو عين ذاتي عين ذاتك العلية عين الذات العلية وعين ذاتي دي bon ajate be ke biwolon lay kunde donc yasin kono kun sekre ba kono ke wa be ke o be yasin kono yasin lonna be femini kwala ka ke kateke aka do ma fa bebe ke maka do koju parce que kun secret balle kono a lettre folo rede kunye bi wolong la انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن او ياي كن يبي wolong la de kafu ye muganye nunu ye bi duruye o ye bi wolong la yasin damna ko bi wolong la yasin lawan ko إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن bon nunca kan ka nyanyini kosobe parce que an ka besoin chambe anta sorola na fora ko sora min be ni besoin famba be sorole ba kono an kan ganya sola yasin damne yasin wal qur'an ay qur'an la kan pour relation ba de be lettre ni qur'an ce alif lam mim nunu na fora do qur'an de be la kan
ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام را صاد والقرآن قاف والقرآن لا ترى من أفضل القرآن بلاك دون ريلاسيون بعد ب القرآن أني نون شابا كل تقول كلاو أن كان جنتو يروكو ودي أتو كان القرآن يربى نجوا فيني بلو سيرو باب سورة ولا كقرآن كسرعة يريه أنتو ريلاسيون بعد ب نيو حروف النورانية نيو قرآن يريتش وليبادو كو قرآن يريكا غارانتي على كافو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على كافو كاي قرآن غارانتي وليبادو كو كون اللتر نون ديدو من اللتر نون لتري تان أني ناني أبي سورة موان أني كونون تودي كونون لتر يري بي بي ولون لا أني فلان يوم وي باسطو جاتيه وي باطنو جاتيه وي حميدو جاتيه وي سكري كسكري دويه bon ambe kere mi ga malo ngata batun fo de kay wala ngata zahiri fe ntalo parce que bo ko ma fam biya ntalo angata normal fe wala ngata grima fe de anteta amba anteta auta fe parce que normal de kade awi batun fe wa ayo ala kalima est ce amba chama mbo famu amba fla faraja otea donc yasin wal qur'an al hakim beka kan kakra muso ya tala che ya tala muna akaran beke fanyini nenye anko kun ba kono edu ba fi haju beka dla bo haju beka dla o bebe yasin de kono nere keni yasin bara fendema minna na nyana ntisi ga jete abada wallahi muna mbiri ko mba jete ntisi ati ka ke ko ba kama akoma ke ntakita ko ka dogo ko ju ma fateke de maka dogo parce que kun sekere ba kono ni yo yorlo do be kun sura kono al fama ko bayna al kafi wan nun bayna al kafi wan nun subhanallah ya yasin sekere fora ala ma sonko yasin korofo ama fo muhammad sallallahu alaihi wasallam yasin korofo ye ala kira sara ma korofo moye ala afadrona ay mulaka ko wal qur'an ani qur'ane wal qur'an al hakim hakim de ye qur'ane min abe fembe bla abla yorola kata qur'ane damna fuka taban a harfu be bla lendo a yorola ni ya bondro barabe tnya ode bayra de ko kibe qur'ane tradidron ira bala tseganya parce que qur'ane abla do ordre la ni ya tradi abe bo ordre la yasin ibato tande ni kiba tradi atenya ala kalimani adam ala donc ni mo be yasin wiridu a wiridu chugo kacha oye ambaw ni roye ni mboro lambe don aywa karamo baw sigile mbiya lo fala ka batin ko no doni ambe to ka fla fara jonga kulu bali ya mede be to ka kili jigi ya me ambaw ni roye mo ulte foy fa mana minina akasro a chamanye o kache ka anche osro o yu kan ni fe belebele de koyi ani muso cha ba kun lawan sigre mbe ba lawan ka girin ka muso nyini o che ka seganye che de bo nyani beke me muso che muso sorlen kofe muso de be jura che ka da tinyala muso de be tle ka do karamo kan che ka da tlana che mba ka do me ka soro che de be girin fula adam la ka muso nyini wuru ka bori beke ka wari be do adafe a sorlen kofe do turbe so muso fana ma muso fana be juro che ka na tlala Allah bo ala ye ninde lankande ay jarabi flalanka ka chebla segena chega segen ko fa ka chel gafia way cherebe segen kene kan cherebe nyini ke do wala cherebe nyini ke hali kono barakono cheka spermatozoïde wode be wuli ka musoka buya ida segere musoka fan segere way ODB batin na ODB zahir la ODB cha ODB wuli ka muso segere kene kan me hali kono barakono ni ay din sorola cheka spermatozoïde arawba huma ko al hayawanul manawi ODB lamra kata muso ta soro tio kono tio do be ko al umbub abe muso ta soro no ayame aba fe ka be dun aya soro kumube kumimba chaman faga ni cheka sawaji spermatozoïde mimbala akacha bak wafa mako million chaman di abeta fo million chaman yerla batede million chaman debe spermatozoïde kilen kono hayawan manabi kilen kono billion chaman ni fam yarawa ale dunka do abe ko minunji
mais femsanu chaman de bakon fenyena mawdo do kumulunum bula kunim bula ka trin olu be sawaji kono ina fo ni be geji kono awte geji yewa fi nya dan ni ba kono geji ka bo ci umtande olu fana be sawaji kono tendu tara ko tamir lako danyere bala u chaman ba kuru o kelen be ke harama den ite kunje baya dabla way kan ka kunce baya dabla man tawada lillahi rafa'ahu Allah halaka liman yadam am ni boyro lon bi majigi wala olude chama manata ku be don e fanda yoro kono yoro do ko lebe ba kono ku fanda yoro o be tamunu be fe kaddo ku mu do be o ba chama fa yana ka be fa kelen be manaso ka so kaddo ko kono sorola abe dondron abe ta muso fana ka buyaida soro o kono o fly ñoy dro be grignon ka ñomina yaay furube ke ciugo ciugo be tande koy furube ke ciugo ciugo kene kande abe ke tande nu ye ñogo soro sa so ko ne ala de ala ko fende be ko nutfa min nutfatin amshajin nabtalihi binayandi amshajin ala ko mbina ko se ka ñagami fen fly me ñagami cheta spermatozoïde ani musota malahuma ovule de wantalon al buyaida anta tolo arab la français la ambalo arab la manta tolo français la arabu ko hayaban manawi o spermatozoïde awya ala ba nyami na ya nyami ala batla ka ke fla anifla o e joliye senani ala betla ka fla do nyona tuguni am shajin nabtali ka nyami kaninke nani o joliye o te segiye ala betla ka franyon ka ala fle kene kan koy aba nyami am shajin nabtali ka nyami ka segin blainfe o joliye tani woro koro segin koro nani koro fla koro abedu perudi ala dungo ye fembe de perperde خلقنا كل شيء زوجين ان يفهم بفلا دي من يسرى على ما يبسكلين كلهم من يبرع ارخولا نسرى على كوما فلاكوتي قل هو الله ويكلين ياي مي دان فين كوندا يبسك فلا وديما تي مسو اولي بي يون دافا ياسين sora min do beke kan kakara ni ma se ka bekran kuran be yoro munun na anken se ka befo ma am se ka dama gorala e se ki noro yoro la mais mi nyonte ke yasin yere bekran kuran be yoro na ni sera ino e bo lo répéter ka chaya wasa alimeti ka mene fo alimeti ka kibolo de ana alimeti kise a foroko ana kise ka kibolo e ba mene tasuma be mene tasuma ko be yasin kono koy tasuma be yelembe lumière be tasuma be et puis na bunyana iba ya be sangolo be fa dew aba kono de abi ala otna amba wa anan fa o be yasin ke ka haju dlan iba fo alaika kuma kan yasin ambe no kran anga haju kam yasin yere ka boy ala bulu ka se degré mi ma ambo de makana on fle an may ala ire nyabana an shimanye an nolendo jurubo to de anye an tigele manyere la iben bede fo alay koy mais nyamin do ni ci ala no yasin yo ko boy bole de mbolonde o kabe be fembe ke otuma yasin fle kana nefle e ne de fo alay de ka do be jawi ante ala kuma antan kuma chodlo ala nyakoro ladabu te ninde ladabu ye annabi fen temena nubi ala de be sorke joka jonya de la folo ki re kan nagasi fo ka sorka fo ala din kanye ki re doya ka nagasu ki re la nagasi junubuni nogo len don tegele menyer la ibo de fo ala ye ni re balo man ni dungo be nofe shetane be nofe ma be obese na tuma dola ntigele don nyela la nta fe ki tada ke mo bem blala tuma dola amandenya ala kana nefle mai hali annabi Yunus akato jege kono ay mun defo dibi sabakono dugut lafe jege kon nate dibi kelenye abe baji min konna baji fa jukor la fo nate dibi flaye o su konna dibi fona o te dibi sabaye ayito de kona ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin awiyaye aye bunya bedi ala mama nyina ki joyre ka jonyala
لا إله بتما سبرتي إلا أنت في كلمة لا إله إلا هو فأنت لا إله إلا هو بس لا بيكون دي أتاب لا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا هو وبري لا إله إلا هو لا إله لا إله إلا أنت لا إله إلا هو لا إله إلا الله من باب على ديرة لا إله إلا أنا وتفرق على كلمة بوفو كرمغا في النايب لكتا دو سورة كافيرة ما كل لا إله إلا أنا يدو جهنم كله دو بيدو حيسون بالو دو بوم وبلا لا أتكي حيسون با بين كيبا سبب أنا نبيفو بوازون دي باتي دا أم بنون كلام كوجو شيطان دي بيتشس رفقان دو كولا ولا لا إله إلا أنا وتفو على كلمة دي بافو نام يكو هرب دين بافو يبافو على وجه الحكاية حكاية جمع على يافون فانا بالك كلي بس على يافون أتما ياكي على كاكوماي مكاكي كاكوماي كان ياسي يرما لا إله بتما سبرتي إلا أنا فني يكرا كافري النبي شيمو فو وتقرأ فانشي على دبافو النبي شيما دلك فو كل لا إله إلا أنا أيوة وأما دلك أبدا كتابو شيكونو كو صحابة دويا فوفنا نيبا فدرون على يافون فانا بالك كلي بس على يافون كما يبين ياسي على دلا على كلمة يا دما ياسين بكران هاجو من غنياي ودينيه يبي سرك أدم نيبا فو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرت أو ما ياسين يرفوتشو سكر دي باكونو قرآن دي باكونو إن كتشاكونو إم كتشاكونو ويا دام يا يوري لا إله إلا الله فكتاسي وجعلني من المكرمين سوكا نفوري عندي وجعلني من المكرمين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة أمرنا في سانسا بما غفر لي ربي يا أمنا الدواكي كم صغر باين يرنددون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ادخل الجنة أم بمسوك دول الجنة على كوكي بما غفر لي على يا فاما ومن المكرمين يكان على ما من بنيانا أسوك لي الجنة الدنيا أني كدنيا فنيكو دم ورضوان من الله أكبر على كجنسر لي كابو ياسين يرسل كل النفس غري من باكنا يانورن دبالا كدول الجنة كنو كتلتوني أيوة كعلى كبنيا سر أني على كيافا كاسر donc be yasin kara foka taban haju yeri ka bana sore noro doni bi dusuna fen do bila ma do wala ita kalama fen do bila ma etalon itaye me fen do bila ma shika la o sika be yasin kono yasin mo min noro doni ba dusuna na yasin kara foka bandron fen do bila ma dogola mais halan do man ma tumbo ke o an do man ma ni zo tu yeshu alike o ba fa eta du ka du ko ka do wele kana asoro dem sen yabe do rabe gringata ambe kala jando bla disika yakata yefe mo fla be yasi yona kala ta yakana blaya yamne kala do be blaya yefe be kala yone bulu bla chamanci Allah ambe yasin karam yasin wal qur'an al hakim ibulu ba chamanci Allah ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على يدك مكرمين درون كلاف لا بنا كريبلو منا لما غادي دبي ياسين كنا يا يوما يا أبي لما غادي بي لما غادي بي وسيقى فكري كانيا يرسلين بي لما غادي يرنيا باي لما غادي بي مين تكلي كده كتا ديني أدخلين بي كربوك لين بسوكنا لما غادي يانيالا mo korota adabla de ibe nombru dafa de la ma ngi ko de ki kadu jabira a jabira me ibe nombru dafa ni kere na ko no ma ya haju la be gri ga dabla non ibe ka nombru dafa parce que ale secret ba nombru de kono ale secret bi nani ani kelende ani tan adamna yayi wo tanye a secret bi nani kelenye
o secret ni kuntalakaw yo o ɲaɲi fo k'o lɔn kosɛbɛ kuntalakaw bakay kuntaw Yasin secret bɛ wele ko 41 o y'o ɲaɲini kosɛbɛ ani lumière lettre o y'o ɲaɲini kosɛbɛ o de y'a to ka su la a ka gɛlɛn hali ni fanga ka bon ka tɛmɛ o kan hali ni ka jama ka ca u ye i ka nafolo ka ca u ye i ka bonya ka bon ye tɔgɔ bɛ fan bɛɛ ayi i tɛ su la nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ de bɛ yen karamɔgɔw sigilen filɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ bɛ yen dɛ karamɔgɔw nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ bɛ yen karamɔgɔ i tulo b'a la wa nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ o bɛ yen o ye hakika de voilà donc ala y'o d'u ma mais fatiha gundo a y'a faamu o de ka bon ka tɛmɛ yasin fana kan mais yasin bɛ baara dɔ kɛ fatiha t'o kɛ fatiha bɛ daw de yɛlɛ fan bɛɛ hɛrɛ bɛ na fan bɛɛ fɛ mais yasin i y'a ta kun min kama o fana kɛ yɔrɔnin kelen o y'ale fana ka baara de n y'a ta kun dɔ kama kun kɛra o ye yasin ka sikiriba de mais fatiha o ye da bɛɛ ka yɛlɛ harijɛgɛ daw ka yɛlɛ bonyaw da ka yɛlɛ waliya sɔrɔli da ka yɛlɛ hɛrɛw da ka yɛlɛ donc ale de ka bon parce que ale de kɔnɔ ka bon a bɛɛ bɛ ale kɔnɔ donc ale ye amu de mais ale fana sikiri ye 41 de ye i t'a fɔ k'a walawala fatiha ye 41 ye o mun de yɔrɔ jumɛn a b'o lɔn bon an ko k'an ka taa an ka dɔnni fɔ an ka yɔrɔ to an ka taa kɛrɛkalan na yasin i b'a baara siɲɛ kelen haju la wala ale yɛrɛ aya 7 b'a kɔnɔ n'o ye mubin ayaw ye i b'a biro siɲɛ 7 n'i banna i bɛ kuma ala fɛ ala a fɔra ko yasin mana taa kun fɛn fɛn kama a bɛ ɲa ne dara la k'a fɔ yasin y'i ka kuma de kara ne filɛ yasin kama haju dilan i k'i sigi k'a filɛ n'i y'a fɔ cogo in na tan i k'i jɔ i ka jɔnya la parce que Yunus a y'i jɔ a ka jɔnya la a ko la ilaha illa anta subhanaka inni ne kuntu min adh-dhalimina a ko ala ɲɛ yɛrɛ tɔɲɔ o y'a ye olu de bɛ ala lɔ sani ka giri k'a fɔ ala ma nin kɛ nin kɛ nin kɛ i bɛ yafa ɲini a fɛ fɔlɔ wala i b'i jɔ i ka jɔnya la a ko la ilaha illa anta n b'i ka tawhid seereya fɔlɔ subhanaka seereya bɛ e de lebu t'i la inni fɛn min ye ne ye lebu bɛ ne la a kɔrɔ de y'o ye awa lebu bɛ ne la kuntu min adh-dhalimina ya ɲɛ yɛrɛ tɔɲɔ lebu bɛ na subhanaka lebu tɛ la i bɛ kuma ala fɛ de nin de ka di ala ye o de y'a to ne ye n tɔgɔ da n ka kalandenw cɛ la n ka y'a fɔ ma ko faqirullah ala ka fantanni a kɔrɔ de ye nin ye foyi man di ala ye majigin kɔ tɔgɔ kɔ mais an ka n da n yɛrɛ la bi a ma nɔgɔ mɔgɔ caman k'a fɔ i yɛrɛ ma ko fantan ala ka fantanni n ka cɛ o ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ ni ye n bolo ɲɛsin ma ko n b'a da la sa o tɛ bɔ ayi kana dan na ala ka limaniya d'an ma ala ka bɛɛ lajɛlen kan na nin ye yasin karan cogo ye mais lɔnnikɛla dɔw ko yasin yɔrɔ dama bɛ yen n'i sera i b'o répéter haju o haju yasin yɛrɛ i b'o mɔ fɔ siɲɛ 7 yasin 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 sigiri bɛ yen dɛ ka sira ma ɲinakili ko kelen kɔnɔ o de don sa wa siɲɛ joli la ne kɛ n t'o lɔ mais sigiri bɛ yen dɛ n'i y'o 7 kɛ i bɛ taa ni sera dhalika taqdirul azizil alim isra belebele yɔrɔ ma dhalika ni min filɛ ka fɔ nin ye o y'a sɔrɔ ala kumana tile kan ka kuma dugukolo kan a y'a faamu ka tila ka kuma karo kan dɔnnikɛla dɔw ko n'o ka kumana karo in tile dɔrɔn de kan والقمر والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ولوكو كوف لا درون دون سلي اني كارو كاسر ايا من فو اد ايا من ادام دلا انت فو دام دلا نيفه يبا سرا كومنا دوكلو كاو نيانوكو ايا سبا ديفو نيندي بيان donc ni sera ne tile fora yɔrɔ min na dugukolo fora yɔrɔ min na karo ni tile fora yɔrɔ min na ko mi relation ba de bɛ yasin ni tile fana cɛ subhanallah n bɛ kan ka ɲinɛ ka taa batin na i b'a karan i bɛ se ka dhalika taqdirul azizil alim i b'o karan siɲɛ 14 14 ye juma ye o ye wahabu jate de sɔnni masa wahabu o jate 14 de i b'a fɔ dhalika taqdirul azizil alim ala ye min fɔ tile la ani karo la nin ye
ذلك وهم في الغفونية تقدير ويلا تجدي العزيز سيم مسايف من التجي العليم اللون مسايف من التجي أي بافو على نما إدسة أنا هاجون جني بيرسجودي كي جوني تلي داليه كتلا كابلا بوريلا كارودا كابلا بوريلا والقمر إذا تلاها كارو تقولون دون تليكو anga tasri kala chamba fe ko kleba filaman su filaman ta ko karobena aywa ko karobena chama yake tende mene mata fe ngata tafsir la atule yere de ba ko kleba ta yoro kalo ba no fe ne yakodi anga daliya bambulo ala ka foni su tara ga foni tlefela tara o su fela da ko de karo naliye chama mbode ka kablan do mani ma duna yoro chama tafsir chama fana mene mata fe kala ko wal qamari idha talaha tile na karo na tugura tile ko ay tuguri le fo na koro tile mana ta yororo karo ba no fe amana ta yororo du ko ba no fe tile dum bo la de kam ala ya da dum vu ande tay kadi ala ya da wa shamsu tajri abe bo vu akatre avion chien mu gagné avion katria chien mu gang ay tile katria katibuka pew vu comme ala do dum betale vu comme ala ya da dum na betale atrero du ko ba no fe o karofna ba no fe wal qamari idha talaha anya famiyatinde na kala sobay adu abisa ka folo folo fana wode sobay fendo nan ko nan ta fakan tay ndorne nyaye me ngok ta recherche ke ala kalimani ya damma donc wal qamari zalika تقدير العزيز العليم إبو ويردو وهاب جاتلا وهاب سليمان يرى ولا ولني وهاب دي ربي اغفر لي ما يقول بي إلى وكاد فضيلا أنت من بافو يعني كذا ذكر دان بافو ربي اغفر لي على يا فما كاسرا أنت أكون جاتمنا سليمان دي بانكر على سانو سناك يني فيني على في أقول يا فما فلو ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب على كلمة يا دام أوتماسا ني ياسر كرني سر ذلك تقدير العزيز العليم يبوكر وهاب تدل الشيطان اني ناني يبتاني في نسرا سلام قولا من رب الرحيم او ما سلام قولا من رب رحيم سبحان الله يبو فو الشيطان اني ورو من الشيطان ورو ويا يري لتري جاتري نمبر بسكري دي بالا سلام قولا من رب الرحيم يا جدي حرف جلدو ثاني ورا تيوا إباب الرو أيرج جتيلا إبت لك تمي نترى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لكم أنا يعني قرآن ياسين كنا قرآن دبي على يكم من فيانا من يوم في سورة كمان كنا ده أوليس الذي خلق السماوات والأرض يعني مثلا من سرك سانكلو دوكلو دا بقادرين على أن يخلق مثلهم يلي على بدسة كان نانيون فريوا كسانون دوكلو تكابوي كان يموندو يربي سيسا كان يموندو وريكا أو كتلوري كدوكلو وري وبي على دسوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم كان يغفر دا كان يمبوي وبعد دسوا بلا أو يبافو أو يبيجوي نركب بافو على مايا وبلا أو يبسك أوكي ka mondu be boy ka dawar da sanno e be soko ke kuma tane ka haju cinni ala ne ka haju cinni nga dogulo ko ne ka haju ni o be de sewa ka mondu be boy ka sangolo boy ka dogulo boy ala kanani mondu bere kanani dogulo bere kanani sangolo bere o te ala de se de tan cinni be de sewa ibe kuma ala fede abe ketande wa abe ketande di se ka kuma ala fede hadika subhanallah أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقاني على كما بودودي أو كان يموندو بكتاك بوي كان يانيو غبرناتي مسكو كي دي كما بدي أبتا كفا تارو رتي كاتوني يردي نوتي كاتونا ما كتاب لا رتي كاتون كبوي يردي أتونتي تشومي كاناتي كتلا كبوي توني way atunte kodi amala boa est-ce que atumero la yataka nawa ona ba boy fana ba boy te table yorla abe boy abe tunundi هذا هو الله رب العالمين هكذا وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا الله يبسي bala koro e bala fita korlo bala koro bala koro do o ala ni bi sega ni ko ban ke koy kuma tane tachini ibo doni fraka ala re bala ko foni ken ka kiwo kuma tane tani ken mondu bay boye
i bɛ se k'o kɛ kuma tɛ ne ta ni ala nin kuma yɛrɛ fɔli kama a ka ɲumanya ka bon ma a b'o dilan yɔrɔnin kelen a bɛ mais comment nin bilalen ma se ka ne dɛsɛ e ta ni bɛ n dɛsɛ n ka jɔnni wa e ye n lɔn san n ka jɔnni ye n ka puissance lɔn nin dɔrɔn de don a bala bala mais a ye mun la ka i bɔ nɔ a ko bala ɔwɔ i b'a fɔ bala ɔwɔ munna wa huwa al-khallaqul alim parce que e de ye khallaqu ye ne ye khallaqu kɔrɔ ɲini tafsiru la k'a ɲini n yɛrɛ ka lɔnni cinni na n taara kabakoba dɔ sɔrɔ a la ni n b'a fɛ k'a filɛ don o don n bɛ télé de filɛ quoi voilà wula kɔnɔnafɛn ninnu filɛli ani geji kɔnɔna filɛliw ye ala ko a ye danfɛn fasɔn ninnu da ani kɔnɔ fasɔn saga fasɔn danfɛn fasɔn miliyaru a si tɛ kelen ye al-khallaq kɔrɔ de ye sigatul mubalagha wa huwa al-khallaqul alim ne de dali ala y'a dali masaka ko ye n bɛ fɛ miliyari la a si tɛ kelen ye dɔw bɛ briller dɔw tɛ briller dɔw bɛ fo komi saw bɛ cogo min na dɔw bɛ nɔ de e ala subhanallahi dɔw bɛ yen ko nɔnsi n'a y'a fɛn fɛn da fana a t'i tɔɲɔ aw bɛ nin bɛɛ kɔrɔta la khalaqa fasawwa y'a ye a tɛ masi a tɛ foyi hali nɔnsi a m'o sumaya wa nɔnsi bɛ taa de dɔɔni i t'a ye k'a bɛ bori abada o tɛ wa a b'a ka dumuni sɔrɔ cogo di tɔw bɛ girin ka to ka dumuni fɛnw nɔfɛ waraba bɛ girin bɛɛ tɔw bɛ girin ka to ka fɛn sɔrɔ ka kankari mais e ye nin kɛ sumalen ye a bɛ ilam ka dun a bɛ dumuni sɔrɔ cogo di pour que a fana ka dumuni sɔrɔ o b'a lɔn wa a ye nin jamanjanba dɔ bila a da kɔnɔ ye a ka jan de a b'a ta ka se foyi a y'o don a da kɔnɔ n'a dumuni fɛn ye n'a ka bɛ taa fɛn bɛ taa k'a dan a ye fana b'a kɛ tan a b'a kɛ tan wo de fana b'a la wo de b'a la a b'a minɛ tan dɔrɔn k'a don wo kɔnɔ k'a sama ka na n t'i tɔɲɔ ala tɛ tɔɲɔli kɛ abada ne de y'i sumaya mais n t'i tɔɲɔ misqala dharra wa ma rabbuka bidhallamin lil abid subhanallah a ye bɛɛ fɛn fɛn da i ka nécessaire bɛɛ d'i ma ni min ka kan ka pan a ye kaman fila d'o ma ni min kan kɛ cogo min a b'o d'i ma et puis a bɛɛ bɛ a tanasuli ye jumɛn ye ka denw sɔrɔ quoi voilà a bɛɛ bɛ wolo a bɛɛ bɛ den sɔrɔ a y'o wajibiya de bon e yɛrɛ mana bɛɛ kan dɔ filɛ nin bɛ den sɔrɔ cogo di nin bɛ se ka se dilan na nin bɛ se e ma cogo di sa ni sa ka jɛ o bɛ kɛ cogo di aw ye to ka télé filɛ dɛ yanni aw ka kɛ fɛn wɛrɛ filɛli ye dɔnkɛ ni fɛnw filɛ dɛ a ye karan yɔrɔ bɛ télé la han ala sɔsɔ yɔrɔw bɛ yen karan yɔrɔ bɛ yen n'aw ye wula kɔnɔna fɛn ninnu filɛ i bɛ leçon ba de sɔrɔ don o don ne bɛ sɛbɛn de k'a la don dɔ la ne ye sa fila ye sa cɛ ni sɛmuso u nana nbere kɛ ɲɔgɔn na de e ala sa ni ɲɛfɛla jaga e ala a yɔrɔ tɔɔrɔ ka bɔ ɲɔgɔn na de k'a bɔ ɲɔgɔn na ka fɛn dɔw bɔ a kɔnɔ de sa ne ye dabali banna quoi a golo y'a kɔnɔ ko foyi tɛ o tɛ wa golo de bɔra ɲɔgɔn na ta fɛn dɔ bɔra a kɔnɔ k'a don muso t'a kɔnɔ k'a sɔrɔ a kɔnɔ wasa den ka sɔrɔ nin bɛɛ tun ye den ka sɔrɔ de o den ka sɔrɔ de wa den bɛ sɔrɔ sira min o de ye nin ye e mana bɛɛ kan dɔw filɛ ɲɛ samaw n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ɲɔgɔn na cogo min na i bɛ fɛn dɔ i yɛrɛ bɛ kabako nin bɛ se ka kɛ cogo di a y'aw miiri dɔɔni mais ala ko de f'a ka kɛ de n'a ko a ka kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ de voilà bon nin de ye Yasin ye hakili la suruma ye nin ye awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala i b'i lɔ ye i b'a fɔ awɔ ka sankolon dugukolo ta ka bɔ yen ka na dɔ wɛrɛ o tɛ ala dɛsɛ i bɛ se o la cogo min na ne fana haju ni b'o fɔ ala yɔrɔ la i b'a fɔ nin cogo in na tan i b'o fɔ fo siɲɛ 3 4 na i bɛ continuer ka Yasin tɔ dafa ne ye Yasin sekeriba dɔ de ye ni mɔgɔ min tɛ sɔrɔ i bɛ Yasin bɛɛ karan n'i tɛ se o la bon i bɛ se ka dan i b'a fɔ ala k'i yɛrɛ kisi k'i ka denbaya kisi o bɛ salamun qawlan min rabbir rahim kɔnɔ a ka ala tɔgɔ ye ko ya salam an b'a fɔ bisimilahi asalam bisimilahi salam ya salam salimna hali n'a kɛra 131 ye an bɛ sɔrɔ k'a fɔ salamun qawlan min rabbir rahim 131 131 o ye salamu jate de sharqiya la aya an k'an janto nin kɔ dɛ kisiba de bi yan ni ko haju be ka dilan o be zalika taqdirul azil alim ani kun fayakun be yɔrɔ min na haju dilan secret be yen de Yasin damna la lama a bɛɛ gundo de ye voilà y'a ye damna ye y'a ye a laban ye nun ye 50 ani 10 o ye joli ye 60 to ye wa 60 fana ye an b'a ye hali ni ye an ko to ye san ka tigɛ ala ka limaniya d'a ma n'i ye Yasin kɛcogo dɔw ye
Tami Yasini yere gundo ba minnu b'a kɔnɔ o de Muhamadu ya b'a kɔnɔ Muhamadu gundo b'a kɔnɔ an bɛ tile min na sisan an bɛ waati min na sisan Ala wele tɔgɔ ka ca mais Ala diminenba de bɛ dugukolo mɔgɔw kɔrɔ sisan an b'o kalama batin na a diminenba dɔn cɛ kelen pe de bɛ yen o a bɛ kan k'o de filɛ n'o tɛ ko Muhamadu Rasulullah n'a ye fɔ o ma ko Nabiyu Rahma o dɔrɔn de b'a to a bɛ kan ka halakili sumaya. Donc halakili façon min n'a b'a nati ni Muhammed kani nati Muhammed tɔrɔ o de ye laban in na halakili min bɛ leçon d'u ma Muhammed n b'a fɛ i ka diɲɛ ko jugu kan u ye n janfa n ka dugukolo kɔ kan hadamadenw ye ni Alahu Taala janfa u t'a fɛ n tɔgɔ ka fɔ n ka dugukolo kɔ kan u ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ terroriste diinɛ ye diinɛ mɔgɔw bɛ kan ka n ka diinɛ kɛ ka dunan ɲini ka kɛ ka tɔgɔ ɲini ɲini ka fɛn wɛrɛ kɛ bɛɛ bɛ kan n janfalen bɛ fan bɛɛ a to yen k'u ta tiɲɛ mais n'a ye Muhammed filɛ Muhammed bɛ kasi ummati la ilaha illallah bon Ala bɛ ɲanga façon dɔw bila kan na ko tɔgɔ ye o tɛ halakili ye de o ye ɲangi min to ye ko ka leçon di ma i ka segin kɔfɛ n'o tɛ ɲangi min to ye ko halakili nana tubi to la tugun koyi a ka ko bɛ ban pewu ni ti kelen bɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ halaki Ala kan kisi o ma bon Muhamadu kama a kelen bɛ k'o sumaya mais Muhammed ɲɛnen bɛ sisan min bɛ kɛ leçon ye donc o de y'a to a ye sida bila ka na sida bana o ma tɛmɛ yan bɛɛ y'a lɔn k'a fɔ kɛnɛ mana gansa ko di Ala sɔsɔ min bɛ kɛlɛ ka dama tɛmɛ sida n'a ka do de kan minnu b'o kɛlɛ ka caya a b'olu de sɔrɔ ka caya donc ɲangi min na wulilen bɛ fɛn dɔ kama i yɛrɛ b'a fɔ o tɛ wa Muhamadu kama a y'o kɛ gwatu ye k'a sigi halisa Muhammed ɲɛ bolo o ma segin o kɔfɛ i manto ninnu Muhammed u bɛ n tana kɛlɛ u bɛ yɛrɛ tana kɛlɛ u ye yɛrɛ janfa ka ne janfa a b'a fɔ hila rahman hina a tuma a to n ka yankili wɛrɛ la min b'a to u bɛ segin o kɔfɛ o tɔgɔ kɛra jumɛn ye Ebola tɛ wa o ma dunan bɛ dabali ban wa nin bɛɛ ye walasa an ka segin an kɔfɛ Muhammed y'a ye u seginni kɔfɛ wa halisa u ma segin o kɔfɛ i t'a to n ka halaki jugu kan wa manto ummati a ko bon a to n ka dɔ wɛrɛ bila ka na min b'a to u ka segin o kɔfɛ o ye jumɛn ye sisan aw yɛrɛ ko fɔ Ayisa kɛ corona ko sa de corona mɔgɔ yɛrɛ bala halakili de corona kɛ halakili de b'a kɔnɔ corona a korilen de don ka pɔntiniw kɛ k'a genge fan bɛɛ ko kɔrɔ dɔ de b'o la a korilen don k'a kɛ komi pɔntiniw b'a fan bɛɛ ten a bɛ lamaga ka miliyari ka na yɔrɔ bɛɛ fa mɔgɔ si ta ɲini a la fo n'i y'a filɛ u ka appareil la farajɛw ko k'u bɛ fɛn dɔ tɛ wa aw y'a ye corona nana an y'a ye a miliyari caman mais aw y'a ye k'u y'a bɔ k'an y'a bɔ yɔrɔ ye wa wari dɔ bɛ sango labɔrɔ de fɛ aw y'o fɔ wa wari dɔ bɛ dugu labɔrɔ aw y'o b'o fɔ wa u bɛ fɛn dɔn wa hada huwa Allah ala ka limaniya d'an ma fɛn min ye dalailul khairati ye ale ye fɛn ye a karanni ka ɲi fo ka dama tɛmɛ mais a fana gundow b'a la min kɛ cɛ ka ɲi i k'a fɔ Ala an b'i deli i tɔgɔ kama ani Muhamadu kama i ka nin k'an ye i bɛ nin répéter dɔrɔn hali n'a kɛra siɲɛ 158 ye a kɔrɔbɔ han sisan i bɛ Ala wele Muhammed de dunamani ɲɛngi cɛ san Muhammed de kama Ala kelen bɛ ka yankidi belebeleba to yen fɔlɔ k'a t'o jigin fɔlɔ a bɛ dɔgɔmaninw bila ka na wasa ka leçon d'an ma voilà donc o Muhammed kelen de kama san n'an m'ale don ani Ala cɛ dɔrɔn ko ka gɛlɛn sisan bɛɛ ka salatu caya bɛɛ k'a fɔ Ala Muhamadu kama o dɔrɔn a b'o dɔrɔn de filɛ sisan a b'o dɔrɔn de filɛ sisan Muhammed ko dɔrɔn salatu façon fɛ ka d'aw ye voilà mais i ka tawasul fara kan i n'a fɔ k'a fɔ Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ou bien ya Allahu atawassalu ilayka bismika wa bi Muhammadin ya Allahu amin i bɛ nin répéter hali n'a kɛra 158 ye wala n'i b'a fɛ ka caya 1600 n'o fana ka di ye a ye nin de kɛ k'a filɛ de hɛrɛ bɛ na ne de fɔ u ye ne la sɔnna inshallah n'i y'a kɛ ni ŋaniya jɛn a bɛ na Muhammed kɛ n'i y'o gɛn Ala cɛ sisan dɔrɔn Ala bɛ ko dɔ kɛ parce que ale kelen pe de y'a to balawu belebeleba Ala bɛ dugukolo bɛɛ jeni wala k'a bɛɛ halaki ni fɛn min ye o de y'a to Muhammed de kama a y'a jɔ o de to ne taara ko d'abord jaga Muhammed yɛrɛ dali ni Muhammed tun ma da a tun bɛ kɛ kojuguba de parce que Ala e de y'i tɔgɔ da ko Rahman masa Rahman ye min bɛ hinɛ danfɛn bɛɛ la wa rahmati wasi'at kulla shay'in bon dugukolo maaw bɛ kan k'i sɔsɔ
foy ma to ku be halaki boni dunya be halaki e ko ki rahmani o be nyon ta chodi fo do ka ke min bi deli wasa rahmani yan ke wale ka ke fo do ka sore ni dimina ki be danfon halaki imba fo bi deli ummati wasa ka rahmani yan ke wale ka ke parce que ni danfon be halaki i jobala mais ka rahmaniya on to nyon ta de ala ka rahmaniya indi dole mbabu wodi kagele mondu yere be secret de rahmaniya rahman fana fleli yoro abona yoro mika wodi muhammadi ambe ko masriyat allahumma salli ala muhammadin wa sallim imam hakilla be fara nyafo ngami fabi al alimu lil alami al alimu alimun